हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब চ্যানেল पर सभी का स्वागत है। নমস্কার বন্ধুগণ, আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। সো দ্য ফার্स्ट टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज़ द ईयरबड ब्लेंडिंग। तो जो पहला टेक्निक हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है ईयरबड ब्लेंडिंग। আমরা ईयरबड ब्लेंडिंग শিখব, সেটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট টেকনিক। So see here I am applying the colors one after another and I am keeping the pressure low to medium, okay? And then when I am blending it, either I am using strokes which are in the opposite direction or very small strokes, or I am using little bit of circular motion to blend in। तो देखिए यहाँ पे मैं एक के बाद एक कलर अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा जो हाथों का जो प्रेशर है वो लाइट से मीडियम है। और जब भी मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, या तो मैं उसको छोटे छोटे स्ट्रोक्स में ब्लेंड कर रहा हूँ, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको ब्लेंड कर रहा हूँ, या फिर मैं सर्कुलर मोशन में उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। তো দেখুন আমি এখানে একটার পর একটা কালার অ্যাপ্লাই করে যাচ্ছি। আমি এখানে হাতের প্রেশারটা লাইট থেকে মিডিয়াম মেনটেন করেছি। আর যখন আমি ওটাকে ব্লেন্ডিং করছি তখন আমি হয় ছোট ছোট স্ট্রোক দিচ্ছি বা অপোজিট ডিরেকশানে স্ট্রোক দিচ্ছি, মানে যেদিকে রঙটা আছে তার অপোজিট ডিরেকশানে দিচ্ছি, বা ছোট ছোট সার্কুলার মোশনে আমি ব্লেন্ডিংটা করছি। অলওয়েজ কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট দ্য বেস লেয়ার ইজ দ্য মেন লেয়ার। ইফ ইউ ক্যান ক্রিয়েট আ স্মুথ অ্যান্ড নাইস বেস লেয়ার, then building layers of colors over it is not an issue, and the more you go forward with the drawing, the blending becomes easier in a sense that the colors will start to blend more easily, and you will find that you will be able to blend them not only with earbuds, some areas could be blended with fingertips as well। तो याद रखिएगा कि बेस लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत जल्दी हम लोग फिंगर टिप ब्लेंडिंग में घुस जाएंगे। तो जो बेस लेयर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग उसको अच्छे से बनाते हो, कोई स्पेस नहीं छोड़ते हो, अच्छे से ब्लेंड करके पूरा करते हो, तो आप लोग देखोगे कि जितना ड्राइंग आगे बढ़ रहा है ना, आप लोगों को लेयरिंग करने में और भी आसानी हो रहा है। और जो कलर्स जो है उसको ब्लेंड करने के लिए आप लोग देखोगे कि आप फिंगर टिप से ब्लेंडिंग कर पा रहे हो कुछ कुछ जगहों पे, और ईयरबड से भी बहुत आसानी से ब्लेंडिंग हो रहा है। তো একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে ইয়ারবাড ব্লেন্ডিংয়ে কিন্তু বেস লেয়ারটা হচ্ছে মানে বা যে কোনোর জন্য বেস লেয়ার হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। এখানেও আমরা প্রত্যেক কটা ড্রয়িংয়ে বেস লেয়ারটা চেষ্টা করব সব থেকে ভালোভাবে বানাবার। যদি বেস লেয়ার আপনারা ভালোভাবে বানিয়ে নিতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে পরবর্তীকালে লেয়ারের পর লেয়ার কালার চাপাতে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না। ব্লেন্ডিং আরও ইজি হয়ে যাবে যত আপনারা ড্রয়িংয়ে এগোবেন, অ্যান্ড আপনারা বুঝতে পারবেন যে কিছু কিছু জায়গায় হাত দিয়েও ব্লেন্ডিং করে নিতে পারছেন। সো হিয়ার নাও উই আর এট দ্য ফিঙ্গার টিপ ব্লেন্ডিং অ্যাকচুয়ালি, or finger blending. So here is something which you must notice. Okay, so here I am going to blend everything with fingers. Okay, observe the direction in which I am applying the colors. Sometimes I am applying the colors in the horizontal or I'm giving left to right strokes, and sometimes I'm giving vertical strokes, and I'm facing some difficulty in blending the colors, like the colors are coming off too much on my fingers. So you might think that this is
not a very good idea of blending with the fingers, but you will see the difference when we will go to its modifications. Okay, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे मैं अभी फिंगर टिप ब्लेंडिंग में भी आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक के बाद एक कलर देने के बाद मैं अपनी उंगलियों से उसको ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मेरे जो स्ट्रोक्स हैं वो जनरली आइदर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं या फिर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, दो या फिर दोनों। ठीक है, और ब्लेंड करने में मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया। ठीक है, तो आप लोगों को लग सकता है कि फिंगर ब्लेंडिंग शायद अच्छा टेक्निक नहीं है ब्लेंडिंग करने के लिए, लेकिन वो उसका एक्चुअल जो मॉडिफिकेशन जो है वो आपको दिखाएगा कि फिंगर ब्लेंडिंग कितना कमाल का टेक्निक हो सकता है। তো আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে আমরা এখন যেখানে ফিঙ্গার ব্লেন্ডিং টেকনিকে চলে এসেছি, এইখানে আমার রঙের স্ট্রোকস মেনলি দেখবেন লেফট টু রাইট যাচ্ছে, কিংবা টপ টু বটম যাচ্ছে, কিংবা দুটো একসাথে। কিন্তু আমার দেখবেন এখানে ব্লেন্ড করতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে, মানে হাতে রং উঠে চলে আসছে, এই একটা প্রবলেম ফেস করছি আমি। তো তার মানে কি ফিঙ্গার ব্লেন্ডিং টেকনিক কি ব্লেন্ডিংয়ের জন্য ভালো টেকনিক না? এর আসল অ্যাপ্লিকেশন আপনারা দেখতে পারবেন যখন আমরা এর মডিফিকেশনটা দেখাবো। জাস্ট অবজার্ভ দ্য ব্লেন্ডিং नाउ व्हेन आई हैव गिवन द स्ट्रोक्स इन वर्टिकल। देखिए जब मैं वर्टिकल स्ट्रोक्स दे रहा हूँ तब इसका ब्लेंडिंग देखिए। আমি যখন এখানে ভার্টিক্যাল স্ট্রোকস দিচ্ছি তখন এই ব্লেন্ডিংটা দেখুন। सी हाउ नाइसली इज ब्लेंडिंग नाउ। आप लोग देख सकते हैं कितने आसानी से अभी ये ब्लेंड हो रहा है। আপনারা দেখতে পাবেন যে খুব ইজিলি এখানে এটা ব্লেন্ড হচ্ছে। Mainly in oil blending is actually kind of a tough blending technique. Okay, एक्चुअली ऑयल ब्लेंडिंग जो है ना वो थोड़ा टफ ब्लेंडिंग टेक्निक है। ऑयल ब्लेंडिंग আসলে একটু टफ ब्लेंडिंग टेक्निक। ओके, so now we are moving on to the oil blending technique. Here I am giving some strokes left to right direction. I'm applying some colors. तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं ऑयल ब्लेंडिंग में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं बस कलर्स जो है फ़िलहाल उसको कहाँ कहाँ पे क्या देना है वो मैं दे रहा हूँ। আমরা এখন অয়েল ব্লেন্ডিংয়ে চলে এসেছি। আপনারা দেখতেই পারবেন যে কোথায় কোথায় আমাদের কী কী কালার দেওয়ার আছে সেইগুলো আমি দিচ্ছি। নাও সি আই এম ব্লেন্ডিং ইট উইথ মাই ফিঙ্গার টিপস। আই ডিড নট অ্যাপ্লাই any layers of colors and I am blending it with fingers, no issue। तो देखिए मैंने यहाँ पे किसी भी कलर का लेयर लेकिन नहीं दिया हुआ था कि एक कलर की एक ऊपर दूसरा बिठाया हुआ है, तो मैंने उसको फिंगर से ही ब्लेंड कर दिया। তো আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে আমরা ফার্স্ট যে ব্লেন্ডিংটা করলাম ওটা কিন্তু আমি আঙুল দিয়েই করে দিলাম। একটার উপরে যে একটা কালার হয় সেটা আমি দিয়েছিলাম না, তো আমি আঙুল দিয়ে ব্লেন্ডিং করলাম, কোনো অসুবিধা নেই। নাও দিস ইজ দ্য অয়েল ব্লেন্ডিং। সি হাউ স্মুথলি ইজ ব্লেন্ডিং আউট দ্য কালার্স। আই এম জাস্ট ইউজিং নর্মাল বডি অয়েল অন আ 1 inch brush, flat brush, and I am giving the strokes in the direction I want them to be, and see how nicely it's blending out. तो
यहाँ देखिए मैं ऑयल ब्लेंडिंग में क्या क्या कर रहा हूँ कि मैं बस सिंपल एक बॉडी ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, 1 इंच का फ्लैट ब्रश लिया है और जिस डायरेक्शन में मुझे चाहिए कि वो ब्लेंड हो उस डायरेक्शन में मैं उसको स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। और इफ़ेक्ट देखिए कि उसके बाद मैं फिंगर टिप से भी ब्लेंडिंग कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो जो उसका जो सरफेस जो है वो उस तरीके से वो प्रिपेयर हो जाता है सूखने के बाद, या फिर हल्का गीला रहेगा तब का ये। See, the technique is so good that it makes the surface like that you can blend afterwards with fingertips as well. You have to just wait for the oil to dry out 90% and then you will be able to do this. তো আপনারা এখানে দেখছেন যে অয়েল ব্লেন্ডিং আমরা কি করছি, অ্যাকচুয়ালি জাস্ট নর্মাল বডি অয়েল আমরা নিচ্ছি, 1 ইঞ্চি ব্রাশ নিচ্ছি, ফ্ল্যাট ব্রাশ, অ্যান্ড যে ডিরেকশনে আমাদের দরকার সেই ডিরেকশনে আমরা স্ট্রোকটা দিচ্ছি। একটু যখন শুকিয়ে যাবে, 90% ধরুন শুকিয়ে যাবে, তখন আপনারা ওইখানে আঙুল দিয়েও ব্লেন্ডিং করতে পারবেন, কারণ কি সারফেসটা ওই রকমভাবেই ওর তৈরি হয়ে যায়। এটা হচ্ছে অয়েল ব্লেন্ডিংয়ের একটা ভীষণ ভালো অ্যাডভান্টেজ। ব্লেন্ডিং খুব সুন্দর হয়ে যায়, পরবর্তীকালের ব্লেন্ডিংগুলো খুব সুন্দর হয়ে যায়। Caution, too much oil can remove some of the layers of colors. Okay, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा अगर ऑयल हो गया तो कुछ लेयर कलर्स के उठ भी जा सकते हैं। একটা জিনিস সাবধানের এখানে জায়গা আছে যে তেল যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু কালারের কিছু লেয়ার উঠেও চলে আসতে পারে, এটা আপনাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। So now we are going for the modified earbud technique. See, I'm just applying the base layer and now I'm blending it with a soft cotton. This is the base layer. I want it to be completely flat. Apply the pressure, very high pressure. Okay, तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे ईयरबड का जो ब्लेंडिंग है वो करने जा रहे हैं। मॉडिफाइड टेक्निक है। टेक्निक ये है कि ब्लेंडिंग करने से पहले जो कलर जो है उसके ऊपर हम लोग ईयरबड को वापस से घिस लेंगे। सो द टेक्निक इज दैट वी विल रब द ईयरबड ओवर द कलर वंस एंड देन वी विल गो इन स्मॉल सर्कुलर मोशंस। एक बार ईयरबड को कलर के ऊपर घिस लेने के बाद हम लोग को स्मॉल सर्कुलर मोशंस में जाना है और फाइनल जो लेयर है उसको जिस दिशा में हम लोगों का ड्राइंग होगा उस दिशा में हम लोगों का फाइनल जो स्ट्रोक्स है ब्लेंडिंग का वो होगा। सो आवर फाइनल स्ट्रोक्स विल बी इन द डायरेक्शन इन विच वी वांट द ड्राइंग टू बी। তো দেখুন আমরা এখানে ইয়ারবাডের মডিফাইড টেকনিক আমরা এখানে ব্যবহার করছি। ফার্স্ট লেয়ারটা দেওয়ার পর আমি ওটাকে একটা তুলো দিয়ে আমি ওখানে বেসটাকে তৈরি করেছি। আমি তখন কিন্তু প্রেশার খুব হাই রেখেছি, একেবারে আমাদের সাদা যে পোর্শনস আছে কিছু যেন দেখা যেন না যায়, একেবারে পুরো প্লেন করে দিলাম। দেন তার উপরে আমি লেয়ারের পর লেয়ার দিচ্ছি। টেকনিকটা হচ্ছে যে ব্লেন্ডিং করার সময় আমি ইয়ারবাডটা কালারের উপর আগে ঘষে নেব, দেন আমি ওটাকে অ্যাপ্লাই করব, স্মল সার্কুলার মোশনে আমি ওটাকে ব্লেন্ডিং করব বা অপোজিট ডিরেকশনে ঘষবো। দেন ফাইনাল যে আমি স্ট্রোকটা দেবো সেটা কিন্তু ওই ডিরেকশনেই দেবো যেই ডিরেকশনে আমি চাইছি। সো দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ দিস মেথড ইজ দ্যাট when you rub the earbud over the color, it creates another coating over the earbud which helps you get, so when you are rubbing the earbud you are actually the color is rubbing over the color. This creates a very smooth gradient. तो देखिए इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि जब आप ईयरबड को कलर के ऊपर घिसने के बाद जब ब्लेंडिंग करते हो तो क्या होता है कि कलर का एक कोटिंग गिर जाता है ईयरबड के ऊपर,
तो कलर कलर के साथ घिस रहा है और उससे क्या होता है कि आपको एक स्मूथ গ্রেডিয়েন্ট মিলता है। তো আমাদের এখানে অ্যাডভান্টেজটা কি, আমরা যখন ইয়ারবাডটাকে কোনো কালারের উপর যখন ঘষে নিয়ে যখন ওটাকে ব্লেন্ডিং করছি তখন কি হচ্ছে, একটা কালারের লেয়ার পড়ে যাচ্ছে ইয়ারবাডের উপর, দেখলেন এক্ষুনি। তাতে কি হচ্ছে, কালারটাই কালারকে ব্লেন্ডিং করছে এবং তাতে আপনারা একটা খুব স্মুথ গ্রেডিয়েন্ট পেয়ে যেতে পারেন। We have to blend the colors either in the opposite direction. We have to give the strokes either in the opposite direction or in circular motion, but the finishing strokes must be in the direction in which we want the drawing to be. आप लोग छोटे स्ट्रोक्स ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर सर्कुलर मोशन में भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन फाइनल स्ट्रोक जो होगा वो ड्राइंग के डायरेक्शन में होगा। আপনারা ছোট ছোট স্ট্রোকস বা সার্কুলার মোশনে কিংবা অপোজিট ডিরেকশানে ইয়ারবাডটা ঘষে আপনারা ব্লেন্ডিং করতে পারেন, কিন্তু ফাইনাল যে আমরা ব্লেন্ডিংটা হবে সেটার ডিরেকশনটা অলওয়েজ যেই ডিরেকশনের ড্রয়িংয়ের যে স্ট্রোকসগুলো আছে সেই ডিরেকশনের হতে হবে। In this case, as you can see, this is the final stroke. आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो जिस डायरेक्शन में मैं इसको घिसूंगा ना, अभी देखिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लेकिन टॉप टू बॉटम, लेकिन जिस डायरेक्शन में मैं घिसूंगा ये होगा मेरा फाइनल स्ट्रोक। ये पूरा ड्रॉइंग का स्ट्रोक है। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কালারটা এখানে ভার্টিক্যাল দিলাম, কিন্তু এখন যে ব্লেন্ডিংটা দেখুন আমি পুরো একদম এই যে ডিরেকশনে করছি এটা কিন্তু আমার ফাইনাল স্ট্রোক। সো নাও উই আর কামিং টু দ্য fingertip blending, the modification. So the modification is that if you want the color to be in the horizontal direction, if it's a horizontal drawing, you have to give the strokes in vertical direction, then it creates beautiful blending effects and it blends out perfectly. तो मॉडिफिकेशन ये है कि अगर आपका ड्राइंग अगर लैंडस्केप है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो आपको स्ट्रोक्स वर्टिकल देने पड़ेंगे। और कलर भी जो है आप ऐसे कुछ डायरेक्शन में अप्लाई ना करके ऐसे छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में भी दे सकते हैं। सो यू कैन अप्लाई द कलर्स इन दिस स्मॉल सर्कुलर मोशंस एज वेल, रादर यू शुड, देन the blending will turn out to be excellent. आप लोग अगर ऐसे स्मॉल सर्कुलर मोशन में अगर इसको दोगे तो ব্লেন্ডিং এক্সিলেন্ট होगा। তো আমাদের এই টেকনিকের মডিফিকেশনটা হচ্ছে যে ধরুন আপনার ছবিটা যদি হরিজন্টাল হয় আপনাকে স্ট্রোকসগুলো ভার্টিক্যাল দিতে হবে, তাহলে কিন্তু ব্লেন্ডিং অসাধারণ হবে। বা আরেকটা জিনিস যেটা আপনারা করতে পারেন বা করা উচিত সেটা হচ্ছে কালারটা এরকম ছোট ছোট স্মল সার্কুলার মোশনে দেবেন, তাহলে দেখবেন যে আপনারা যখন ওটাকে ফিঙ্গার টিপস দিয়ে যখন ওটা ব্লেন্ডিং করছেন এরকম অসাধারণ আপনারা গ্রেডিয়েন্ট পেয়ে যাবেন। दैट वॉज द क्विकेस्ट आई गेस, मेरे ख्याल से पिछला वाला सबसे क्विकेस्ट था, আর মনে হয় আগেরটা সব থেকে ফাস্টেস্ট ছিল। সো নাও উই আর কামিং টু দ্য ফাইনাল oil blending technique modified. Actually here the modification is that we make the base layer with oil. We prepare the surface for blending in our own terms beforehand, right from the first step. तो हम लोग यहाँ पे जो ऑयल ब्लेंडिंग का मॉडिफिकेशन वो ये है कि हम लोग ऑयल से ब्लेंडिंग जो है वो एकदम फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट कर देंगे। हम लोग जो फर्स्ट बेस जो लेयर है ना उसको प्रिपेयर करेंगे ताकि उसके ऊपर हम लोग कोई भी टेक्निक से ब्लेंडिंग कर पाए। तो ये है मॉडिफिकेशन। तो আমরা এখানে দেখুন এই যে অয়েল ব্লেন্ডিং টেকনিক আমরা এখন স্টার্ট করেছি,
তো এটার যে মডিফিকেশনটা যেটা হচ্ছে যে আমরা প্রথম লেয়ার থেকেই ব্লেন্ডিংটা অয়েল দিয়ে করব, যাতে বেস লেয়ারটাই সেরমভাবে তৈরি হয়ে যায় যে পরবর্তীকালে তার উপর আমরা যে কোনো যদি টেকনিক আমরা অ্যাপ্লাই করব ওটা কাজে দেবে। The advantage of oil blending is that when you apply colors over it, you don't have to maintain any stroke direction. It will work by default. ऑयल ब्लेंडिंग का जो एडवांटेज है कि इसके ऊपर जब आप लोग एक बार मतलब ऑयल से ब्लेंडिंग हो जाने के बाद जो सरफेस तैयार होता है ना, उसके ऊपर आप लोगों को स्ट्रोक्स मेंटेन नहीं करने पड़ते। जिस भी डायरेक्शन में आप दोगे आसानी से ब्लेंडिंग होगा। तो ऑयल ब्लेंडिंग অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে অয়েল দিয়ে ব্লেন্ডিং করার পর সারফেসটা যা তৈরি হয় তাতে আপনাদের স্ট্রোকসের ডিরেকশন কিছু মেনটেন করতে হয় না, যে ডিরেকশনে দেবেন সেই ডিরেকশনেই কিন্তু ও ব্লেন্ড হয়ে যাবে, কাজ করবে। সো সি নাও আই এম ব্লেন্ডিং অ্যান্ড আই এম ক্রিয়েটিং দ্য বেস লেয়ার। দিস ড্রয়িং ইজ অলসো ফোকাসড অন দ্য নর্দার্ন লাইটস which have strokes in a specific direction, so I'm giving those strokes as well, and you can see it turned out very nicely, which is probably not possible through other oil pastel techniques. तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये वाला नॉर्दर्न लाइट्स के ऊपर है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन या फिर टॉप टू बॉटम या फिर सिर्फ टॉप या फिर सिर्फ बॉटम इस टाइप का स्ट्रोक्स रहता है। तो ऑयल ब्लेंडिंग से देखिए मैंने किया यहाँ पे इफ़ेक्ट काफ़ी मेरे ख्याल से अच्छा आया, और मेरे ख्याल से ये वाला जो इफ़ेक्ट है ना ये दूसरे ब्लेंडिंग टेक्निक से लेकिन नहीं आता है मेरे ख्याल से। দেখুন আমরা এখানে অয়েল ব্লেন্ডিং করলাম, তো এইখানে যে ড্রয়িংটা আছে সেটা নর্দার্ন লাইটসের যে ড্রয়িং হয় ওরকম টাইপের ড্রয়িং, এবং নর্দার্ন লাইটসের ড্রয়িং হলে কি হয় না একটা ডিরেকশনে মানে স্ট্রোকসগুলো থাকে, কোনোটা একেবারে উপরে থাকে মানে উপরের দিকেই থাকে, কোনোটা নিচের দিকে থাকে। তো সেই জিনিসটা দেখুন আমি অয়েল ব্লেন্ডিংয়ের থ্রু দিয়ে আমরা করলাম, আমার মনে হয় ইফেক্টটা ভালো এসছে। আর আরেকটা যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় অন্য টেকনিকে কিন্তু এই ইফেক্টটা হয়তো আসবে না। Once you have prepared the base layer with oil blending, any other type of blending becomes very easy. See, I am using earbuds now to do the rest of the blending, and I don't have to maintain any direction for it. तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं जो बाकी का जो पोर्शन है वो ईयरबड से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, और कुछ ऐसा स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि जिस डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में मुझे देना पड़ेगा। আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখন বাকি পোর্শনটা আমি ইয়ারবাড দিয়ে করছি, এবং তাতে কিন্তু আমার কোনো ডিরেকশন মেনটেন করতে হচ্ছে না যে এই ডিরেকশনেই আমাকে কালারটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। Preparing the surface with oil base layer with oil blending makes blending easy. ऑयल ब्लेंडिंग से अगर आप लोग बेस जो है वो प्रिपेयर करते हो तो ब्लेंडिंग काफ़ी आसान हो जाता है। ऑयल ब्लेंडिंग দিয়ে যদি আপনারা বেসটাকে প্রিপেয়ার করেন তাহলে ব্লেন্ডিংটা আরও বেশি ইজি হয়ে যায়। So friends, we are almost to the end of this tutorial. I have explained all the techniques, so try all the techniques and choose which one is best for you. आप लोग सारे टेक्निक्स ट्राई कीजिए और देखिए कौन सा टेक्निक आपके लिए बेस्ट है। আপনারা প্রত্যেকটা টেকনিক ব্যবহার করে দেখুন অ্যান্ড চুজ করুন কোনটা আপনাদের জন্য ভালো। My suggestion would be to combine the techniques to get the best results.
मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग কম্বাইন कीजिए ताकि आप लोगों को বেস্ট রেজাল্ট মিলে। আমার সাজেশন এটাই হবে যে আপনারা কম্বাইন করুন বেস্ট রেজাল্টের জন্য। So friends, if you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel and don't forget to press the bell notification because I upload every week. So until next time, goodbye. तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि एवरी वीक मैं नया वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय। तो বন্ধুগণ, যদি আপনাদের টিউটোরিয়াল ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল নোটিফিকেশন দাবানো একদম ভুলবেন না, কারণ আমি এভরি উইক নতুন ভিডিও আপলোড করি। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততদিনের জন্য গুড বাই।